बिना खर्चरे आज घरे प्रस्तुत करबा कुल्फी। चलतु देखिबा ए कुल्फी आज केमिति मु प्रस्तुत करूची आउ कौन कौन इंग्रेडिएंट नहीं। प्रथमतः ये कुल्फी प्रस्तुत करने मु गोटे कड़े बसई आउ कड़े क्षीर एमती दे दूची 2 पैकेट क्षीर देची आउ ए क्षीर टी मुझे सिझे देवी कारण यहाँ कंचा क्षीर अच्छी पैकेट क्षीर मु देखुवे दे दूची आ क्षीरटा ठीक करिया दबा कुल्फी रे तो क्षीरटा दरकार। आज मुझे क्षीर बेस कुल्फी करुच्ची आउ कौन इंग्रेडिएंट ता देहरे मिसेइची आउ कोटा टेस्टी होची आज देखिबा से कुल्फी। एबे क्षीर सबू दे सारे आपको टिके सिझेवाई छाड़देवी मीडियम फ्लेम रे रखीची गैस टी को देखुथिबे क्षीरटी सिझुची बारंबार क्षीर टी सिझला बेले गोलेबा नले तले लगी जबार चांस थाए लगिगले कुल्फीटा जानुथिबे भल हेनी पिता आसीज तेणुक यही क्षीर टी बारंबार आम ताकू सिझेकी गोलेकी सिझे नवा जमती कि जी क्षीर देचे तार क्वांटिटी क्षीर अपेक्षा अधा क्षीर होते आम प्रोसेसिंग करवा। आज मु कहूची आज जो घी लेफ्टओवर कुल्फीटी प्रस्तुत करी आपको टिके ठीक करने आ बेस को टिके भल आउ टिके टेस्टी करने मु गोटे अमूल छोट पाउच अमूल दौची आउ ए अमूल को किसी क्षीर रे गोले नौची आउ ए जो क्षीर बसीची से देकी ताकू गोले देवी मिसई देवी से भली आमे सीधा अमूल देले आधे बिंडी हो जबार चांस थाए तेणुक टिके नॉर्मल क्षीर रे मु ए अमूल टी गोले दौची जमती कि आधे बिंडी रही पूरा देखिए जिते प्रस्तुत करेंगे बिंडी रहिले कुल्फी भल टेस्ट आसबनी पूरा ताकू भल भाव मिसई दबा तापर क्षीर रे दबा। एबे मु क्षीर रे दे दोची आउ दबा परे ही भल भाव गोले नबा नले अमूलटा तले बसी जिबार चांस थाए आउ क्षीरटा लगी जाए तेणुक ताकू बारंबार ये गोलेकरी टिके ठीक हवा जाए आम गोलौथिबा। एबे मु ए जो कुल्फीटा प्रस्तुत करुच्ची घी लेफ्टओवर रे भजा मावा रे प्रस्तुत करुच्ची देखुथिबे 2 कप भजा मावा रखीची कारण टिके अधिक कुल्फी करुच्ची से 2 कप मावा को भजा मावा बा जो घी लेफ्टओवर को मुझको आक ग्राइंडिंग करदेवी पूरा सॉफ्ट पूरा नरम भावे ग्राइंडिंग कर तापर आम प्रोसेसिंग करवा आपको केमिति ग्राइंडिंग करुच्ची देखंतु आधेरे किछि क्षीर भी मिसेबी कारण एटा पूरा माने भल से ग्राइंडिंग हो जिबार अछि देखुथिबे जेतिकी देइची तार 1/4 क्षीर दे दोची कितने सुंदर भावे ये मिसी जीव पूरा। एबे ग्राइंडिंग कर दोची देखुथिबे एई भली हो जाइए आ लिक्विडटा जोटा कि आमर ठीक प्रोसेसिंग होइची आमर कुल्फी करिया पई ए कुल्फीटा बहुत टेस्ट लगे एक्चुअली किंतु मु एटा को थरे प्रस्तुत करची बहुत टेस्टी होता मु तेणुक आज आपको देखली वीडियोटी प्रस्तुत कली तेणुक जेबे भी चांस पाउचंती एभली कुल्फी करंतु आर टेस्ट नियंतु। एबे क्षीर तो फुटीगलाणी प्राय अधा हो गलाणी आर यही समय रे आमे से जो कुल्फीटा जोटा आमे जो सॉरी जो मावाटा आमे भजा मावाटा रखी ऐड करवा। प्रथमतः मु चीनी दे दोची चीनी आपण टेस्ट अनुसार देबे मु चीनी अल्प देची प्राय 150 ग्राम मु चीनी दौची एथिरे 1 लिटर क्षीर रे 150 ग्राम चीनी देकरी मु करूची बेसी चीनी दौनी आ टेस्ट भी सेमती बहुत भल आसीबो जदि बेसी चीनी खाइबा को चाहूथांती अधिक चीनी ऐड करि परिबे। देखंतु क्षीर ठीक हो गलानी क्षीर ठीक हो जिबा परे ही आमे जो आम लिक्विडटा थिला मावा को आमे प्रस्तुत करथिले भजा मावा को ताकू देई दबा सबू देई दबा आपको ताकू गोलेबा को किछि समय मिसेइबा क्षीर रे जेमती एटा पूरा क्षीर रे मिसी जिवो आ क्षीरटा आहुरी टिके ठीक हो जिवो। आपको बारंबार टी गोलेबार अच्छी परिश्रम टिके कले निश्चित आम टेस्टी रेसिपीटी प्रस्तुत करि परिबा।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇଟା ମିଶିଗଲାଣି। ଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆର ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ପୁରା ମାନେ ଆମ କ୍ଷୀରରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି କ୍ଷୀରଟା। ଆପରେ ମୁଁ ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବି। କାଢ଼ି ଦେଇ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଠିକ୍ସେ ଆମର ଯେ କୁଲ୍ଫି ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ କୁଲ୍ଫି ବାଉଲ୍ ଆଣୁଛି। ଥଣ୍ଡା କରିବା ପରେ ହିଁ ଆକୁ କୁଲ୍ଫି ବାଉଲ୍ରେ ଦେବେ। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ସବୁ। କୁଲ୍ଫି ବାଉଲ୍ରେ ଆଗ ଦେଇ ଦେଉଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆସେ। ଆଉ ହୋମମେଡ୍ ଏଇଟା ଆମେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ମାୱାକୁ ଆମେ ମାନେ ଲେଫ୍ଟଓଭର୍ ଘିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନା, କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଆମେ ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଲ୍ଫି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଟେଷ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍। ଏଇଟା ଆମେ ମାର୍କେଟଠୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଆସିବ। ମୁଁ ଆକୁ ଏଇଭଳି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟା ରଖିବି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ କରିଥିଲି ଆଉ କିଛି କୁଲ୍ଫି ବାଉଲ୍ରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଘରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟେ ଆମେ କରିପାରିବା। କୁଲ୍ଫିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କୁଲ୍ଫିର ଟେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବା। ଆର କ୍ୟାପ୍ ଘରିକା ଦେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଦେବା ପରେ ସେଇଭଳି ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଆକୁ ରଖିବି। ମୁଁ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦେବି। 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ମାର୍କେଟରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଲ୍ଫି ଖାଇଥାଉ। ଏ କୁଲ୍ଫି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ପରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୁଲ୍ଫି ବାଉଲ୍ ଆଉ କୁଲ୍ଫି ସେଟ୍ରେ କେମିତି ସବୁ ମୁଁ ସେଟିଂ କରି ରଖିଦେଇଛି। ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଥିଲି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ଥୋଇ ଦେଇକରି ତାପରେ ବାହାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାହାରି ଆସୁଛି କୁଲ୍ଫିଟା। ଆଉ ନିହାତି ଏଟାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ। ଆମର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିଏ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିକି ଦେଖେଇଲି। ଯେଉଁ ଆମେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଲେଫ୍ଟଓଭର୍ ଘିକି ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ୱେ ଅଛି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ୱେ ଯାହାକି ଆମେ ଖରାଦିନେ କୁଲ୍ଫି ଖାଇଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆଉ ଏ ମାୱା ଯେଉଁଟାକି ଭଜା ମାୱାଟା ଆମେ ଏଇଭଳି ୟୁଜ୍ କରିକି କୁଲ୍ଫି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି କୁଲ୍ଫି ପାଇବା। ଘର ତିଆରି ସ୍ପେଶାଲ ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି କୁଲ୍ଫିଟି ପାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୁଲ୍ଫି ସେଟ୍ରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି କୁଲ୍ଫି ଗୁଡ଼ିକ। এইଭଳି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଏଇ କୁଲ୍ଫି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, କେମିତି ଟେଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଉ କିଛି ବି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଧିରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିନି। କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ନା କିଛି କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ନା କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିନି। ଓନ୍ଲି କ୍ଷୀର ଆଉ ଭଜା ମାୱାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆଉ କିଛି ଚିନି ଦେଇଛି, ଅତି ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେଇଛି। ଏଇ କିଛି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟି କୁଲ୍ଫି ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା।